दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम सिर्फ एक सच्चा दीन ही नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। वैसे तो आए दिन सैकड़ों लोग मज़हब इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मेगन राइस। दोस्तों, जब फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद शुरू हुआ था तब से बहुत से मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में एक लेडी ऐसी भी थी जिन्होंने नॉन मुस्लिम होकर भी फलस्तीन के मुसलमानों का न सिर्फ साथ दिया बल्कि खुद भी इस्लाम कबूल कर लिया। इनका नाम मेगन राइस है और इनका ताल्लुक अमेरिका से है। मेगन मजहब के एतबार से एक क्रिश्चियन थी, लेकिन इनसे फलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम देखे नहीं जाते थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी टिकटॉक वीडियोस में गाजा की मुसलमान औरतों की हिमायत करना शुरू की और इन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनकी वीडियोस को मिलियंस में व्यूज आते थे और लोग इन्हें काफी पसंद करते थे। लेकिन मेगन का लगाव सिर्फ फलस्तीन और इसके मुसलमानों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को भी स्टडी करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम के बारे में जो कुछ पढ़ती थी इसे अपने फैंस के साथ शेयर भी करती थी। इवन इन्होंने जब पहली बार कुरान पाक पढ़ा और लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो इन्हें फॉलो करते हुए बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने भी कुरान पाक खरीदा और इसे स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेगन ने अपनी वीडियोस में हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जिससे इनके मुस्लिम फैंस बहुत इंप्रेस हुए। कुछ अरसे बाद मेगन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बुक क्लब बनाया जिसका नाम वर्ल्ड रिलीजन बुक क्लब था। इस बुक क्लब में 500 मेंबर्स थे और इन्होंने इसके अंदर भी इस्लाम को काफी फोकैयत दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अक्टूबर 2023 में मेगन ने टिकटॉक पर लाइव वीडियोस के दौरान कलमा शहादत पढ़कर पूरी दुनिया के सामने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि इस्लाम बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं, ये एक मुकम्मल और सच्चा दीन है और इन्हें अपने मुसलमान होने पर फख्र है। मैरियाना। दोस्तों, मैरियाना का ताल्लुक पुर्तगाल से है। पहले ये क्रिश्चियन थी। इनका काम लोगों को क्रिश्चियनिटी की दावत देना और अपने मजहब को फैलाना था। ये रोड पर, बसेस में और इवन एयरप्लेन्स के अंदर भी लोगों को जमा करके ईसाईयत की तबलीग करती थी। इन्हें अपने मजहब से काफी ज्यादा लगाव था, लेकिन इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनका यही काम इन्हें इस्लाम के नजदीक ले आएगा। एक दफा ऐसा हुआ कि ये कुछ मुसलमान लड़कों को क्रिश्चियनिटी की दावत देने गई और वहां इनकी उन लड़कों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर बहस शुरू हो गई। इन लड़कों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया और मैरियाना को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो वो खुद भी नहीं जानती थी। मरियाना ने जब इनकी बातें सुनी तो वो काफी हैरान हुई, लेकिन इन्हें मुसलमानों से काफी इख्तलाफ था, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि वो इस्लाम को स्टडी करेंगी और इन लड़कों को गलत साबित करेंगी। चुनाचा मरियाना ने इस्लाम और कुरान दोनों पर रिसर्च शुरू कर दी। मरियाना का कहना था कि जब इन्होंने पहली दफा कुरान पाक खोला था तो इनके सामने एक आयत आई जिसका तर्जमा ये था कि इनके दिल को अल्लाह ने इस्लाम की रोशनी के लिए खोल दिया है, लेकिन इन्होंने इस आयत को इग्नोर कर दिया। इसके बाद मरियाना डेली इस्लाम से मुतल्लिक किसी न किसी चीज को स्टडी करती ताकि मुसलमानों को गलत साबित कर सकें, लेकिन नतीजा उसका उलट हुआ। ये मुसलसल इस्लाम को 1 साल तक स्टडी करती रही। इस पूरे साल में मरियाना को इस्लाम को गलत साबित करने का कोई रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन अलबत्ता वो इतना जरूर समझ गई कि वो गलत दीन को फॉलो और प्रमोट कर रही हैं। आखिरकार एक दिन इन्हें क्लियरली समझ आ गया कि अल्लाह ने इन्हें कुरान खोलने पर जो आयत दिखाई थी वो बिल्कुल सही थी। अब मरियाना का दिल वाकई में इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था, इसलिए इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद अभी तक ये काफी क्राइसिस का सामना कर रही हैं। इनके फेलोज इनके सख्त खिलाफ हो गए हैं और किसी भी तरह इन्हें ईसाईयत में वापस लाना चाहते हैं। इवन वो सोशल मीडिया पर भी मरियाना को बुरा भला कहते हैं और इन्हें डराते भी हैं। लेकिन मरियाना का दिल इस्लाम की वजह से इतना मजबूत हो चुका है कि अब इन्हें अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। ये खुलेआम अपने कुरान और कलमे पढ़ने की वीडियोस इंटरनेट पर शेयर करती हैं और सबको खुशी से बताती हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है। नाइगल कैलेंड। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक यूके से है और ये एक न्यूट्रिस्ट हैं। रिलीजन के एतबार से ये एक क्रिश्चियन थे, लेकिन जब इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली तो इन्होंने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी इस्लाम में दाखिल कर लिया। कुछ अरसे पहले की बात है कि नाइगल एक क्लाइंट से मीटिंग के सिलसिले में सऊदी अरब के शहर रियाज में गए हुए थे। इनका कहना था कि जब ये रियाज पहुंचे तो इन्हें शहर में दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पहले तो नाइगल को लगा कि शायद ये इनका वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनकी ये फीलिंग और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ इन्हें सऊदीया के लोगों के इखलाक और रवैये ने इतना मुतासर किया कि इन्होंने मस्जिद जाने का फैसला कर लिया और इनके मस्जिद जाने के इस इरादे ने इनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया।
لیا۔ جب یہ ریاض میں موجود الریجی مسجد گئے تو وہاں ان کی ملاقات عبد العزیز نام کے ایک شخص سے ہوئی۔ نگل نے ان سے اسلام کے متعلق بہت سے سوال کیے اور عبد العزیز کے جوابات نے انہیں اتنا امپریس کیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے ہی دن یہ مسجد گئے اور امام کے پیچھے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اس نیک کام کی تکمیل کے بعد انہوں نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد UK واپس چلے گئے۔ جب یہ گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اسلام سے آگاہی کروائی اور انہیں اپنے مسلمان ہونے کی پوری سٹوری سنائی۔ جب ان کے بھائی نے ان کی سٹوری سنی تو انہیں اسلام میں اتنی دلچسپی ہو گئی کہ انہوں نے بھی اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب انہوں نے اپنے فادر کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تو انہوں نے بھی یہ دعوت قبول کر لی اور ان کی فادر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نیگل دنیا کے ان خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خود تو اسلام قبول کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی اس کی ترغیب دے کر اپنے ساتھ مسلمان بنا دیا۔ اب ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پروفیشنل ویڈیوز کم اور اسلامک ویڈیوز زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایون انہوں نے اپنی فیملی کی عمرہ کرنے کی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ پر پوسٹ کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے بلکہ اسے پھیلانے کی بھی کوشش کریں گے۔ نگل کی یہ سٹوری واقعی میں ہارٹ میلٹنگ تھی۔ اینڈریو ہیمرز، دوستو یہ جو کائنڈ پرسن آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق کینیڈا سے تھا۔ یہ ایک ٹیچر تھے اور ایک ایتھیسٹ تھے جن کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ یہ ایک دفعہ کسی کام کے سلسلے میں ٹیکسس گئے ہوئے تھے اور وہاں انہیں رینٹ پر روم کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں ان کی ملاقات الف نام کے ایک شخص سے ہوئی جو کہ مسلمان تھے۔ الف نے اینڈریو کو اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کی دعوت دی جسے اینڈریو نے قبول کر لیا، لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ ان کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ اینڈریو روزانہ الف کو نماز اور قرآن پڑھتے دیکھتے اور ان کے طور طریقوں سے کافی امپریس ہوتے۔ ایک دن ان کی الف سے ریلیجس کے معاملے میں بات ہوئی اور الف نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مس گائیڈ ہو گئے ہوں، اسی لیے کسی مذہب پر اعتماد نہیں کرتے۔ الف کی اس بات نے اینڈریو کے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ انہوں نے ریلیجس بکس کو پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے بائبل اور گیتا کو پڑھنا شروع کیا لیکن دل میں ذرا بھی ہلچل پیدا نہیں ہوئی۔ آخرکار ایک دن انہوں نے ایک اولڈ بک شاپ سے قرآن کا ٹرانسلیٹڈ ورژن خریدا۔ جب اینڈریو نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو انہیں اپنے اندر ایک سکون محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ انہیں قرآن سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ جب تک یہ اسے پڑھ نہ لیتے انہیں چین ہی نہیں آتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جان چکے تھے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان بننے کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ گناہگار ہیں۔ لیکن ایک دن اسی کشمکش میں جیسے ہی انہوں نے قرآن کھولا تو ان کے سامنے ایک آیت آئی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ چاہے انسان کی گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں معاف کرنے پر قادر ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب یہ اللہ کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ آخرکار ایک دن انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ ریسنٹلی انہوں نے نہ صرف پورے دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا بلکہ ایک مسلمان خاتون سے شادی بھی کر لی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اینڈریو اپنی وائف کے ساتھ انڈونیشیا شفٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو ایک مسلمان معاشرے میں پرورش دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک عمل کے بدلے جزائے خیر دے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے۔ انہوں نے جو کیا وہ واقعی میں تعریف کے لائق ہے۔